On this eastern coast of India lies Puri, a land steeped in spirituality. This is the home of Lord Jagannath, the Lord of the universe, and one of the four most sacred destinations, the Char Dham in Hinduism. It is an auspicious place where it is believed that a single visit in one's lifetime can lead to salvation. And this is the sacred Patita Pavana. Its name means the purifier of the fallen. In this compassionate image of Lord Jagannath, placed at the main entrance so that even those who cannot enter the temple can seek his blessings. It is a powerful symbol that divinity is for everyone. It is from this land of immense faith that our story begins. Today, I am heading towards the famous sea beach of Puri, but I am not here just for the views. I am on a mission, trying to understand a unique local craft, shellcraft. What is its story? Who are the artists behind these creations? And in a place so connected to the sea, where do all the shells come from? I couldn't wait to find out. To get the real story, I spoke to the people on the ground. These stall owners pay a monthly rent of about 1,000 rupees to the municipality to run their business. They shared a fascinating insight that completely changed my perspective. I learned that the raw materials, the beautiful conch and shells, are not even from here. They are imported from thousands of kilometers away, from Rameswaram and Kanyakumari in Tamil Nadu, and even from the Andaman Islands. मोसा झुमर केते ए जो तळे जो झुमर झुलाई छी गोटे 200 अछि गोटे 250 अछि। अच्छा आ ये झुमर कोड आनछन सब दौछोटी सब लेडीज लोक करती जाय को जगह सब पुरी रो को जगह रो हमर माटी टोटा होउची सेपटे होउची हमर गुंजा घर पछपटे होउची आ गोटे होउची हमर जो बासंती होटल अछि हां सेठी होउची मार्केट रोड साइड सेठी होउची आ से जो कोणार्क पटे जो होउची सेडा तो तांको गां पटे जो करछन सेपटे जाउ और से कोणार्क माने भी आछोटी साथी ओकड़ अच्छा चंदनपुर से सब लेकी जाउछन ए सब दौछन अच्छा एगुडा सब दउछन दौछन से गुडा दौछन आ ये रेट केते सब आर केते रेट अछि सब अछि 100 150 120 80 80 एम सब क्वालिटी नै कि अछि क्वालिटी नै अछि आ शंख केते सब रेट रखि छथि शंख जे 100 टका से आरो 100 मिनिमम 100 टका छोट शंख बाजी बाटा दवा पर 50 टका अच्छा आ बड़ सबठारु सबुठु बड़ हले 800 1000 कोड आनछन शंख कोड रामेश्वर अछि अंडमान अछि कलिकुटा अछि गोपालपुर अछि माने आपण डायरेक्ट आछन ना व्यापारी तांको ठारु की आनिछन जे आपण व्यापारी ठारु आनछन व्यापारी तो मिडिल मैन जे अछन तांको ठारु शंख कोड आछन सब एटु समुद्र अछि हेले आपण को डायरेक्ट समुद्र आनछन ना कोड व्यापार बाबा बाबा नीक राउत बाहर भी आउ बाहर माने कोड रामेश्वर कन्याकुमारी माने तमिलनाडु आछन आ वेस्ट बंगाल कोन आपण आनछन वेस्ट बंगाल किछ असुना ए मारी आइटम आउची चुड़ी चुड़ी आइची आ झुमर केते रेट अछि झुमर अछि 80 टका 90 टका किला अच्छा 200 टका 150 टका They told me that the real magic, the transformation from raw cells to finished art, happens in the hands of local artisans, especially women. Scattered across nearby villages like Sadanandapur, Gop, and Delang. This discovery made me wonder what happened to the cells of Puri. I spent the next hour walking the coastline, hoping to find just one complete cell.
But this is all I found. The waves seems to tell a different tragic story. Climate change, they say. The increasing frequency of cyclones and rising sea temperatures are taking their toll. This is a man-made disaster in the making, and the empty beach is a silent witness. The sea is no longer giving what it used to. To find this artist, I drove to Sadanandapur, an epicenter of shellcraft. Here, I met Kusuma Muduli. Her family has been doing this for generations. Puri's own beach has stopped providing for them, but her struggles go beyond to the environment. She tells me about her financial hurdles, how banks are reluctant to give her a loan to expand her small business. She aspires to be financially independent, but the system creates roadblocks. ସଦାନନ୍ଦପୁର ଏଇଟା ସଦାନନ୍ଦପୁର ଆମର ଇଏରେ ଲେଖା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଝିଙ୍କିରିଆଟା ଯାଏ ଏଇଟା ଝିଙ୍କିରିଆ ତାପରେ ଅଲଣ୍ଡା ଅଛି ଗୌରାସାଗର ଅଛି ବାଲ୍ଟିଗିରି ଅଛି ତାପରେ ଏଇସବୁ ଗାଁ ତ କୋଣାର୍କ ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର 6-7 କିଲୋମିଟର ଆମର ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି ଖରା ଗାଁରେ ହେଉଛି ରୂପାସରେ ହେଉଛି ତାପରେ ତରକୂଳ ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ଏଇଥିପାଇଁକା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଆମ ଖାଲି ତକଲିଫ ହେଉଛି ଆମେ କାହା ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କଲେ କରିପାରନ୍ତୁ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ ଆ ପାଇଁ ସେତିକି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଛି ସବସିଡ଼ି ଲୋନ୍ ଅଛି 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଲକ୍ଷରେ 35,000 ଛାଡ଼େ ସେଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ମୁଁ ଏବେ କରିଥିଲି ମୋର କଟିଗଲା ମାନେ କାଟିଦେବାର କ'ଣ ରିଜିନ୍ ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରିଜିନ୍ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କଟା ହେଲା କଟିଗଲା ଗଲା ପ୍ରଥମେ 5 ଲକ୍ଷ ନେଇକି ସୁଝି ପାରିବେନି ଓ 5 ଲକ୍ଷ ନେଇ ସୁଝିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଇଲେନି 2 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ତ 100 ଥର ଦୌଡ଼ିଲାଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋତେ ହେଉନି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି 7 ମସିହାରୁ 2007ରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ଏତେ ଚାଲିନଥିଲା କମ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଫନିକି ସରି ଏ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ଠାରୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ଚାଲିଥିଲା The process is simple, but require a lot of patience. First, she makes a small hole in each cell by hand. Then, one by one, she strings them together using this wire, following the design on the plastic frame. Each string is a new line in the pattern. Slowly, it all comes together to create the final piece. She mentions a government scheme that offers a 35,000 subsidy on a 1 lakh loan, a ray of hope. But getting that initial loan approved is the biggest challenge. And this is the result of all that hard work, a stunning collection of handcrafted art. From elegant jhumars that seems to dance in the bridge to these incredible door hangings. Each piece is a testament to a skill passed down through generations. A symbol of their resilience and creativity.
ମାସକୁ ସେଇ 20-30 ହଜାର ଭିତରେ ଯାଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ। ଯଦି ମାସକୁ ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଯାଏ। କେତେ ଅଧିକା ଯାଏ? ଆଉ ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ଯାଏ 50,000 60,000 ମାସକୁ ହେଇଯାଏ। ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହୁଏ। 3 ମାସ 4 ମାସ ତ ଡିସେମ୍ବର 25ରୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୀତ ଦିନେ ସ୍ପେଶାଲ। ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ 30,000 ଭାବନ୍ତୁ, 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପକେଟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଭ କେତେ ଟଙ୍କା? ପକେଟକୁ 10 ଭିତରେ ଆସିବ। କାରିଗର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଲେ ଆ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ମାନେ ମାସ ସାରା ଖଟି ଖଟି ମାତ୍ର ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ବଢ଼େଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମେନ୍ ଆମର ପଇସା ପଇସା ସର୍ଟେଜ ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ସେଲିଂଟା ମେନ୍ ଦରକାର। ସେଲ୍ ହେଲେ ତ ମନକୁ ବଢ଼ିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ସେଲ୍ ନାହିଁ। Looking out at this mighty sea, I think about the unforgettable past when it gave freely to these artisans and the unforeseen future that now lies before them. The story of Sadanandapur's shellcraft is a story of India itself, of deep-rooted tradition, incredible artistry, and a fight for survival in a rapidly changing world. Thank you for joining me on this journey. If this story touched you, please hit the like button and subscribe to Scooted Off for more stories from the road. Keep exploring.